السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ جناب سید عزیز پاشا ایکس ایم پی کی صدارت میں دکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے زیر اہتمام ہیرا گروپ انویسٹر کی میٹنگ روپ گارڈن فنکشن ہال میں منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں مہمان خصوصی جناب محمد عثمان شہید ایڈوکیٹ نے ہیرا گروپ کے انویسٹرز کو تیقن دیا کہ ان کے لیے جو ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے اس میں انویسٹرز کی مفت قانونی مدد کریں گے۔ سیاست میں ہیلپ لائن کا قیام جناب محمد عظمت اللہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ایڈوکیٹ ایس ٹی احمد، سوشل ایکٹیوسٹ جناب الیاس شمسی، مقبول الحاجری ایڈوکیٹ جناب عثمان بن محمد الحاجری نے شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ہیرا گروپ کے انویسٹرز کا آج ایک مشاورتی اجلاس ہم لوگ دکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے تحت یہاں پر روپ گارڈن میں منعقد کیے، جس میں جناب سید عزیز پاشا صاحب اور جناب محمد عثمان شہید صاحب اور محمد عظمت اللہ خان صاحب ریٹائرڈ ڈی ایس پی، اس کے علاوہ اور بھی دیگر قانونگار اپنے مشورے دیے کس طرح سے یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکیم ہوا ہے اور مسلمانوں کا 2 لاکھ سے زائد تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ سرمایہ جو جس طرح سے منجمد ہو گیا، ایک حساب سے فراڈ ہوا ان لوگوں کے ساتھ، اور جو اپنی 25 سال 30 سال گلف میں جو رہ کر اپنا جو سرمایہ تھا لا کر یہاں پر انویسٹ کر دیے، اور یہ کہ اس امید پہ کہ ان لوگوں کو حلال ان کو انکم ملے گی، فائدہ ملے گا، لیکن اچانک اس طرح سے یہ واقعہ رونما ہو جانا ملت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ذمہ دار ہیں، میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، صرف ہم یہاں پر جمع ہوئے جناب عزیز پاشا صاحب کی زیر نگرانی زیر سرپرستی کہ کس طرح سے ان مظلوموں کو ان کے حقوق واپس دلائے ہیں، اور اس سلسلے میں کس طرح سے قانونی مشاورت ان کے خاندان احباب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن قائم کر کے رجسٹریشن کروا کر ان تمام کے حقوق کے لیے ایک مشترکہ متحدہ جدوجہد کریں تاکہ ان لوگوں کے حقوق ان تک مل جائیں۔ ایک بات یہ ہے، آپ اتنے وقف پراپرٹیوں کو آپ سیو کر کے احتجاج کر کے اپنی جان کی بازی لگا کے آپ کو سیو کرے ہیں، اگر یہ غریبوں کے بھی لیے اگر آپ اپنے طرف سے یا ہمارے عزیز پاشا صاحب بھی اپنے طرف سے احتجاج اگر کریں گے تو حکومت پہ کچھ دباؤ پڑے گا، اس تعلق سے کچھ بولیے۔ اس سلسلے میں ہم جناب سید عزیز پاشا صاحب سے مشورہ لیں گے، آپ کے انشاءاللہ مفید مشورے سے، جو بھی آپ کی سرپرستی میں اگر ضرورت ہو تو احتجاج کسی بھی حد تک جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے ہم ضرور کریں گے۔ ہم ہماری قوم کے لیے اور جو مظلومین ہیں ان کے دفاع کے لیے جہاں تک ہو سکے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا احتجاج ہی نہیں، بہت سے کام ہے وہ تمام انشاءاللہ انجام دیں گے۔ 2018 مارچ میں ڈالی تھی، 5 مہینے ہو گئے، اب تک میرا پروفٹ بھی نہیں آیا۔ کافی دن سے میں بنجارا رائلز آفس کو گئی تو لوگ وہی بتا رہے تھے کہ آ جائیں گا پروفٹ 3 مہینے کے بعد، کچھ پروسیسنگ چل رہی، یہی بتا رہی ہے۔ اب 3 مہینے ہو گئے آلریڈی، یہ 5واں مہینہ چل رہا ہے، تو بہت بڑی پرابلم ہو گئی۔ میں بھی شوہر نہیں ہے اور اپنا زیور بیچ کے پیسہ ڈالی تھی میں کمپنی میں کہ پروفٹ اچھا ہے یہ میڈم، اسلامک بزنس ہے بول کے ڈالی تھی میں، اور میرے کئی بہنیں اور بھائی لوگ بھی ڈالے ہوئے ہیں اور سب پریشان ہیں، اور ہم لوگ پرانے بھی نہیں ہیں انویسٹرس، نئے انویسٹر ہیں، 2018 کے ہیں۔ کتنے پیسے دیے آپ؟ تو میں 6.5 لاکھ ڈالی ہوئی ہوں میں اپنی بچی کا زیور بیچ کے شادی کا، تو بہت بڑی پرابلم ہے۔ سیاست پیپر میں یہ میٹنگ تھی، ایڈوکیٹ جو ہے عثمان علی پاشا، عثمان شریف، عثمان الحاجری دکن پروڈکشن کے ایسوسیٹس یہ کمیٹی بنائے، میٹنگ رکھے، وہ لوگ ہمت دلائے کہ آپ لوگ کے سپورٹ میں ہم کھڑے ہیں، دارالحق دلائیں گے بولتے، تو
इंशाल्लाह हम उम्मीद से आए हैं। हम लोग जो भी है IBC नंबर वगैरह लिखाए हैं, ज़ेरॉक्स कापी दिए हैं। उम्मीद है कि जो बड़े हैं वो लोग हमारा हक दिलाएंगे। और ये अगर सुन रहे हैं आप नौहिरा मैडम, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो नए जो इन्वेस्टर्स हैं 2017 के 18 के, उनका पैसा आप दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। मालूम हुआ कि इन्वेस्टर्स की तादाद 2 लाख है। बड़े ताज्जुब की बात है कि ऑल इंडिया इन्वेस्टर्स की तादाद 2 लाख है। इन 2 लाख अफराद की जो भी मदद हमसे हो सके हम करने के लिए तैयार हैं। हम इन्वेस्टर से गुजारिश करते हैं कि वो एक एसोसिएशन बनाएं अपने हुकूकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने पैसे की वापसी के लिए, और इस अंजुमन के बैलाज वगैरह मैं बनाकर देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी कानूनी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए कोई मैं आपसे पैसे की या फीस की लालच नहीं रखता। सारे का सारा इंतज़ाम और जो भी है हमारे उस्मान हाजी साहब, अलहाजी साहब है, हमारे अजीज़ पाशा साहब है, ये सारे अफराद करने वाले हैं। दूसरी बात ये जो कंप्लेंट दी जाएगी, हमारी गुजारिश है लीगल पैट ऑफ से कि कंप्लेंट हम बनाएंगे, यानी उसका प्रोफार्म हम बनाएंगे। आप दस्तखत करके हमको दीजिए, हम ये पुलिस में दाखिल कर देंगे। क्योंकि अलग अलग कंप्लेंट बनाने से आप जो है कॉन्फ्लिक्ट लॉस आ जाते हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लीगल पोजीशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंप्लेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैक्ट, ऐसे चीज़ें आते हैं कि साहब मैं एक बात कर रहा हूँ, दूसरे एक बात कर रहे हैं। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि हम जो कंप्लेंट बनाएं उसको आप पढ़ लीजिए, किसी और से पढ़ा लीजिए, खूब समझ कर उस पर साइन कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आँख बंद करके साइन कीजिए। हमारी कंप्लेंट हम बना के देंगे। इसके लिए आप अपने कागजात ज़ेरॉक्स कॉपी, डोंट गिव ओरिजिनल, ओनली ज़ेरॉक्स कॉपी हमारे नुमाइंदे जो हैं या जो बनेगी आवाज़ उनके नुमाइंदों को देकर उनसे रसीद दे लीजिए तो मुझे ये डॉक्यूमेंट वसूल हुए। उन डॉक्यूमेंट की रोशनी में हम एक मखसूस कंप्लेंट, एक कॉम्प्रहेंसिव कंप्लेंट हम बनाएंगे, जिससे आप आपकी गुजारिश है तो उस पर आप साइन कीजिए। हमको कंप्लेंट अदालत में दाखिल करेंगे रीड के लिए, या कंप्लेंट दाखिल करेंगे पुलिस में, पुलिस केस के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपसे तमाम गुजारिश है कि आप अपने तरफ से इंफरादी कंप्लेंट देने से पहले हमसे मशवरा कर लीजिए, और इसके लायक ऑफिस देगा जिसमें आप तमाम अफराद से रब्त पता करने के लिए आपके सेक्रेटरी रहेंगे और मुनज़्ज़म काम होगा। ये बहुत बड़ी जंग है। मैं तमाम इन्वेस्टर से कह देना चाहता हूँ ये बहुत बड़ी जंग है। ये विक्टिम्स आके कहाँ मिलना आपसे? ये हमारे उस्मान हाजी साहब ऐलान करने वाले हैं, कुछ देर बाद ऐलान करने वाले आ सकते हैं। आप सियासत के दफ्तर में भी इन्वेस्टर आ सकते हैं या उनका कोई नुमाइंदा आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है शख्सी तौर से आप आए, अपने बेटे को या कोई ऐसे नुमाइंदे को आप सबसे गुजारिश है कि इस जंग के लिए आप तैयार हो जाइए। वक्त की कोई ख्वाहिश नहीं है, ये बात याद रखिए। मैं फिर कह रहा हूँ टाइम इज़ नॉट। अभी आप ये कहेंगे आज हम डाल दिया दरखास्त, हमको 2 महीने में दिलाइए, 4 महीने में दिलाइए, 1 साल में दिलाइए। बाद में ये इल्ज़ाम नहीं आप लोग मिल गए नजरा से, ये इल्ज़ाम अल्लाह के वजह से हमारे सर पे मत रखिए। चीज़ कर सकती है कानून में गुंजाइश नहीं, बहुत वाज़ेह है कि जो भी अभी जो मौका दिया है और करोड़ों रुपये अमल करके बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जो जिनके पैसे ताज्जुब की बात है, 1-2 बैंक नहीं मिलते, 160 बैंक में तो करोड़ों रुपये। तो लोग जो ना अपना ज़िंदगी के सवाल आगे उसमें लगाए सोचते हुए कि ये 36% जो है ना देने वाली है मुझे, तो उस लिहाज से इन्वेस्टर्स का कुछ कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद ये ग्रुप जो है करोड़ों रुपये, अरबों रुपये जो है ना ये कर। अच्छा हुआ कि अभी फॉर्म इनके बारे में इनके अज़ाम क्या है मालूम है, खैर महसूस रकम है ये। तो अब दिल्ली में तो उसको गिरफ्तार किया गया, बॉम्बे में केसेस हुए हैं, आंध्रा में 2 हैं, कर्नाटक में 7 हैं और हैदराबाद में तो कई जो है ना केसेस ये हुए हैं। और आपकी पार्टी के तरफ से आप ये विक्टिम्स को क्या हेल्प करेंगे आप? हम वही इसी के लिए तो आए हैं यहाँ पर। अगर एक तंजीम बनाकर तंजीम के सिलसिले में जो है ना वो क्योंकि आपकी भी बहुत मजाज में ये करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी पूरी जो प्रॉपर्टी 43 प्रॉपर्टी में सुना थोड़ा और अजीब वो जब्त करके
कानूनी तरीके से इसको हराज करके जितने भी लोगों के जो पैसे हैं वो पैसे उनको वापस करने के लिए हम जो है ना भरपूर अपनी कोशिश करेंगे। आपकी पार्टी की तरफ से भी अगर आप एहतजाज करेंगे तो बहुत आवाम का बहुत फ़ायदा होगा और हुकूमत पर दबाव होगा। आप इस बारे में बोलिए कुछ। हम जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मसले को एक अहम मसला बनाकर हम जो है बराबर जद्दोजहद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि दबाव से हुकूमत, पुलिस और बाकी मिजाज जो है ना हरकत में आएंगे। ऑलरेडी हरकत में आए हैं, मगर जो है ना ठोस इक़दाम करते हुए इसको जल्द से जल्द इसको कैफे के दर पर पहुँचाना हमारा मकसद है। शुक्रिया। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।